Santos, Santos. Santos udah, Santos. Santos, Santos. Santos udah, Santos. Santos, Santos. Santos udah, Santos. Santos. Santos, Santos. Taisa ba? Taisa. Santos. Unsa man di ay? Nakadungog ka aron bat? Unsa ning deron daydo? Santos, Santos ron Santos. Santos udah, Palita ta. Santos. O ta tulong ta. Ta. Uy bat. Tarag Santos ba to? To. Santos. Ya sabi, gawin mo yan naman. Always ko diri. Ay. Ato na ta. Ta. Uy boss, nagkailan mo Santos boss. Tagko ano rin dong? 5 mil. Kira ka mahal ba yung Santos ba? Asa ba yung Santos ba? Uy dara o. Laro Ako kayo. bitaw. Mahal mong gini sa dong. Kay ka. Di ka ni sa skin na Japan. Kinitan. Mong ni 5 mil. Mas cute pa di sa ana. Cute na. Di sa ano. Ay sa buhok. Ang nakanindot anong Santos do. Kimo barog. Awa. Santos barog. Awa. Diba? Bigo ni yung tilo. Carbon. Mas nindot ta mong Santos boss. Okay, masaya pa jud tubo. Ay, boss. Unsa man natutungkuha na tong Santos boss? O sige, dito nung Santos. Wala siyang Santos na mubarog ang mga mulakaw. Yeah, I spit raps like a heart attack, fast fatal heart impact. Boss, dira mo Santos, boss! Boss, asa mo yung Santos, boss. Dira mo Santos, boss. Dah. Kaya ata sila Santos da mag-armas. Naman, binagayag Santos. O sige. Ako niya na, boss. Kaya malibang sa ko, boss. Ay, doy, malibang sa ko, doy. Sige sige sige. Naman, binagayag na. O sige. Ito na ba? O sige tata. Yeah, I spit raps like a heart attack, fast fatal heart impact, past painful scars in fact. Naman, sige na. O sige. Sa lumbagdagan. Sayo na lang. Ah sige sige. A 1, a 2, a 1, 2, 3, go! Ano ko nagbatire? Nda. Saon na na to. Ato na lang biyaan. Ang akin eh. Biyaan na to. Sagdan lang na. Sana. Ta. Loh, bisa mo na. Ya, unsa man sila? Ako silka. Di oy. Pasumbag. Ayaw!